मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये जो एतराज किया जाता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम वहीं खड़े हैं, तो भाई ये एतराज मौलाना लोगों पे मत करो, ये लिबरल लोगों पे करो जिनके हाथ में यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं। मौलाना लोगों ने तो जो शोबा शुरू किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किए जाओ। मदारिस में जाके देखो, तलबा सब पढ़ते हैं, इम्तिहान कैसे अच्छे होते हैं, और जो फील्ड जिस फील्ड में वो महारत हासिल करते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन की तादाद ज्यादा है। ठीक है, नालायक भी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े माहिरीन पैदा हो रहे हैं उसमें। तो जो यूनिवर्सिटियां हमारे हाथ में ही नहीं है, एक दफा मैंने बयान किया था कि यूनिवर्सिटियां उलमा के हवाले कर दो, फिर देखो कैसे चलेंगी। तो किसी ने कहा हाँ, जैसे मदारिस का बेड़ा गर्क किया, यूनिवर्सिटियों का भी बेड़ा गर्क कर देना। यानी उनकी राय ये थी कि अभी यूनिवर्सिटियों का बेड़ा गर्क नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? उनका ख्याल यह था अभी हमारे स्कूलों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ नहीं है, तो ये मौलाना लोगों के हाथ में आएंगी तो बेड़ा क्या हो जाएगा? गर्क हो जाएगा। क्या आंखें, वो कुरान के अल्फाज है ना, फ़इन्नहा ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं, वो दिल अंधे हो जाते। अभी मैं, परसों की बात है, थर गया, थर, परसों भी नहीं, कल परसों गया हूं, यानी रात को पहुंचा हूं, तो कल वहां टाइम गुजारा कुछ। तो वहां मैंने दीनी मदारिस देखे, स्कूलों का हाल भी देखा, अल्लाह की पनाह, और दीनी मदरसे भी देखे। दीनी मदारिस अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहे हैं। ऐसे गरीब इलाकों में जहां बच्चों के पास खाने की रोटी नहीं है, उन इलाकों में, अभी जिस एक मदरसे को देखकर आया वहां 200 बच्चे थे, उन बच्चों को नाश्ता भी मदरसा करा रहा है। ये वो गरीब बच्चे थे जिनके माँ बाप के पास खिलाने के लिए रोटी नहीं है। बहुत से वालिदैन ने ऐन मुमकिन है इसी नीयत से मदरसे में दाखिल किया हो कि हम नहीं खिला सकते, आप खिला दो, तो मदरसा उनको खिला भी रहा है। समझ में आ रही है बात? ये भी एक इंसानियत की खिदमत है या नहीं है? और उनको चोर उचक्का बनने से बचा भी रहा है। अगर ये मुआशरे में ऐसे ही छोड़ दिए जाते तो बताओ ये चोर डाकू बनते कि नहीं बनते? एक एक गांव में 100-100, 200-200 रिहायशी तलबा 24 घंटे उलमा की निगरानी में, 24 घंटे। रात को 9 बजे उनके सोने की तरतीब, सुबह 4 बजे उठने की तरतीब, 4 बजे उठ के कुरान हिफ्ज करना शुरू कर देंगे। फिर उनके खेल का वक्त है, फिर वर्जिश का वक्त है। ये वो कौम के पस्तरीन तबका जिसको सबने नजरअंदाज कर दिया है, उस पस्तरीन तबके को खिलाना भी, पिलाना भी, उसकी तरबियत का भी ख्याल करना, उसकी सेहत का भी ख्याल करना, और उसकी तालीम का भी ख्याल करना, ये काम तो मदारिस कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि दुनियावी तालीम नहीं है, सिर्फ कुरान की जरूरत तो नहीं है ना, बच्चे को साइंसदान बनने की भी जरूरत है, डॉक्टर बनने की भी जरूरत है, पढ़ा दो। हुकूमत को चाहिए जितना चंदा आ रहा है उसको क्या कर दे, डबल। तो इंशाअल्लाह हम वही डॉक्टर भी पैदा करेंगे, इन्हीं बच्चों में पैदा करेंगे, और जामिया रशीद ने तो पैदा करके दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट कहती है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए मदरसों में। यहां तक आप बहुत अच्छी बात करते हैं, हमें भी समझ में आता है, भाई ये बच्चे कुरान के साथ अगर असरी उलूम भी पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा। तो आप फोकस इस चीज को करें कि ये उलमा बहुत अच्छा कर रहे हैं कि तलबा पे खर्च भी करते हैं, उनकी तरबियत भी करते हैं, उनको अखलाक भी सिखाते हैं। ये जो आपको यूट्यूब पे बदअखलाक किस्म के मौलाना नजर आते हैं, इनमें अक्सरियत दीनी मदारिस से फारिग नहीं है। बहुत मुश्किल है भाई, किसी पे भी मौलवी का लेबल लगा लो, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थोड़ी है। ये जो फिरकवारियत फैला रहे हैं, इनमें से अक्सरियत दीनी मदारिस से फारिग नहीं होती, अक्सरियत नहीं होती फारिग। तो आप ये देखें दीनी मदारिस की खिदमत इन गांव। अच्छा, मदरसे के जो मोहतमिम थे जिनसे मैं मिला, अपना कारोबार छोड़कर
24 घंटे मदरसे में लगा रहे हैं, हालांकि बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, दीन की खिदमत का जज्बा है कि नहीं भाई मेरे दूसरे भाई हैं कारोबार करने वाले, मैंने यहां टाइम लगाना है अपना। एक नहीं है भाई, सैकड़ों हैं। ऐसे ऐसे पस्त इलाकों में जाके उन्होंने काम किया है कि वहां ना कोई इज्जत मिल रही है ना कोई शोहरत, क्योंकि वो तो मैं चला गया, मैंने देख लिया। वो इज्जत और शोहरत के भूखे इसलिए नहीं है कि जब अल्लाह के लिए काम किया जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता। देखो बास ट्रस्ट ऐसे हैं जो डिफेंस में दस्तरख्वान लगा के गरीबों को खिला रहे हैं, क्योंकि डिफेंस से चंदा ज्यादा आएगा ना। क्या ख्याल है भाई? डिफेंस में गरीबों को क्या किया जा रहा है? बोल लें खाना खिलाया जा रहा है। अच्छी बात है, गरीब को तो कहीं भी खिला दोगे, डिफेंस में भी खिला सकते हो, लेकिन भाई गरीब डिफेंस में कोई तुक बनता है गरीबों को खाना खिलाने का? जब या तो सारी दुनिया से सारे गरीब खत्म हो गए होते हर जगह से, फिर आप डिफेंस में खिलाएं। लेकिन दुनिया में इतनी गुर्बत है, आप सर्वे करें, आप अंदरूने सिंध जाएं, आपको पता चलेगा कैसे बेचारे लोग छोटी छोटी झुग्गियों में पड़े हुए हैं। मैं तो बच्चों को भी ले गया था थर विजिट कराने, मैंने कहा देखो बच्चों दुनिया देखो। तो हम रास्ते में गाड़ी रोक कर ना झुग्गियों में जाते थे, मैं अपने बच्चों को दिखा रहा था, देखो बेटा गरीब ऐसे होते हैं, इनकी भी जिंदगी है। तो वो मैं जाता था वैसे ही देख रहे क्या पका रहे हैं क्या खा रहे हैं। तो वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, घर आए तो कोई पूछ रहे थे आप लोग कहाँ गए थे, तो वो छोटी बच्ची ने कहा हम 2 चीजें देख कर आए, रेत देख कर आए और एक गरीब का घर देख कर आए हैं। रेत देखी और हमने क्या देखा? गरीब का घर देखा। तो मैंने कहा चलो ये सबक तो इसके जहन में बैठ गया ना बच्ची के, गरीब का घर देखा तो उसको अंदाजा हो गया कि गरीब ऐसे होते हैं। ये गरीब नहीं है जो हम लोग यहां बैठे हुए हैं, गरीब तो वो होते हैं। तो जो अल्लाह के लिए करेगा मेरे भाई, वो मुमकिन है डिफेंस पे भी दस्तरख्वान लगा दे, लेकिन कुछ थोड़े से दस्तरख्वान उधर भी होने चाहिए। क्या क्या ख्याल है भाई? वहां ले जाके खिलाओ। ठीक है आपको चंदा चाहिए तो आप उसकी वीडियो कवरेज भी करें ताकि लोग आप पर एतमाद करें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप जब कोई ट्रस्ट है आपका और आप गुरबा पे खर्च कर रहे हैं तो उसकी कवरेज ना करें आप, ताकि जाहिर कवरेज करेंगे तो लोगों को एतमाद आएगा। लेकिन जाएं तो सही ऐसे इलाकों में। आप नहीं जाते लेकिन दीनी मदारिस ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और दीनी मदारिस ने एक प्लेटफॉर्म दिया मालदार लोगों को कि आओ इधर आके देखो, यहां हम रोटी भी खिलाएंगे, इनको अच्छी तालीम भी देंगे और अपनी बिसात के मुताबिक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि देखो कोशिश करता है इंसान, आगे अगला बने ना बने इसमें उसके खानदान का भी दखल होता है। बाज ऐसे बच्चे भी मदरसों में आ जाते हैं, घर से भागा हुआ चोरियां करके महल्ले में पकड़ा 10 दफा, उन्होंने उठा के कहां कर दिया, हमसे संभल नहीं रहा तो चलो मदरसे की हेडिंग। अब मदरसे वाला उसको बनाएगा तो वो तरबियत उसी हिसाब से होगी ना, उसके खानदान के हिसाब से। मदरसे में ना आता तो डाकू बनता, मदरसे में आके कम से कम डाकू नहीं बना, चोरी पर ही रहा है वो, ठीक है ना। तो अब लोग तो उसे कहेंगे देखो मदरसे का बच्चा है चोर है, ओ भाईजान ये डाकू था, मदरसे में आके थोड़ा पीछे चला गया है। थोड़ा देखो एक आदमी, एक बच्चा हीरोइन पीता हो, मदरसे वालों ने हीरोइन छुड़ा दी, सिगरेट पे आ गया, अब वो मदरसे से फारिग हो गया, छुप छुप के सिगरेट पी रहा है। लोग कहते हैं ये है मदारिस, ये है उलमा सिगरेट पी रहे हैं। भाईजान ये जिस खानदान से आया इसके अब्बा भी चरसी थे, ऐसे लोग होते हैं, इसके दादा भी चरसी थे, इनका तो चर्च का बिजनेस था। ये तो बहुत नेक आदमी से सिगरेट पी रहा है, मदरसे में ना जाता कॉलेज में जाता तो हीरोइन का बिजनेस कर रहा होता इस वक्त। समझ में आ रही है बात? ये कॉलेज में तरबियत का कोई इंतजाम नहीं, बिगाड़ने का पूरा इंतजाम है यूनिवर्सिटियों में, बच्चे को तबाह करने का यूनिवर्सिटियों में कॉलेजेस में फुल इंतजाम है। यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे बचे हुए हैं वो कॉलेज की वजह से नहीं, वो वालिदैन की वजह से बचे हुए हैं, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वजह से नहीं बचे हुए, क्योंकि वहां तरबियत तो है ही नहीं। टीचरों की तरबियत नहीं होती तो बच्चों की कहां से होगी? सबसे पहले तो अदब है, अदब लेस बनाया जाता है। हमने भी कॉलेज में पढ़ा है भाई, हमें भी पता है, हम भी स्कूलों से पढ़कर आए हैं, हमने तो देखा है कि कॉलेज की जिंदगी और मदरसों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्यों खिलाफ हूंगा भाई? तो कुरान मजीद ने
دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے. ہم ماحول کے خلاف ہیں, ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو, مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو, اپنے اداروں کو ٹھیک کرو, بلکہ ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے, پھر آپ دیکھو گے سائنسدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ, یہاں سے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے, ایماندار ڈاکٹر پیدا ہوں گے. اب بھی ہیں بہت سارے, لیکن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں نے دیکھا کے پی کے ایک اسکول کی تصویر فیس بک پہ کسی نے شیئر کی, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے, میل ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کو, میل ٹیچر. وہ بچیاں بیچاری شرم سے نا سر نیچے کیے ہوئے ہیں, اور ساتھ والی کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. اور فیمیل ٹیچر کی بھی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اس کو پڑھاتے ہوئے, کیونکہ ابھی تو ایک نسل تک تو غیرت رہے گی نا, اگلی نسل جب آئے گی نا تو پھر یہ بچیاں میل ٹیچر کو زیادہ پسند کریں گی, شرم ورم نہیں رہے گی ان میں. میں نے کہا دیکھو کمبختوں کو, ہماری حکومتوں کی نااہلی دیکھو, کہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان میں شرم و حیا ہے خاندان کی وجہ سے, ان کو اچھا نہیں لگ رہا یہ جوان. اور آپ مجھے بتاؤ کہ ٹین ایجز لڑکیاں 13 سال کی, جو بیچاریوں کی ابھی جوانی کی بالکل ابتدائی عمر ہے, ان لڑکیوں کا یہ کیا لگتا ہے جو کھڑے ہو کر پڑھا رہا ہے ان کو یہاں پہ, کیا لگتا ہے بتاؤ؟ یہ آپ نے اس پر اعتماد کیسے کر لیا؟ یہ اتنا نیک ہے کہ یہ صرف ٹیچنگ سے, جو ٹیچر جس ملک میں ٹیچر طالب علم کو خود 50 روپے یعنی خود کتاب لا کے دے رہا ہو کہ نقل کرو, آپ اس ٹیچر سے توقع رکھو گے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے اور ان بچیوں پہ یہ غلط نظر نہیں ڈالے گا؟ کیوں آپ اندھے بن رہے ہو بھائی؟ میرے پاس بچیوں کے فون آتے ہیں, میرا ٹیچر مجھے غلط یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو گھروں کے حالات تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں. کتنی بچیاں اسکول سے بھاگی ہیں اسی وجہ سے کہ پروفیسر کی یونیورسٹیوں سے بھاگی ہیں, پروفیسر کی نظر غلط تھی, اسکول ٹیچر کی نظر غلط تھی. آپ نے سب کے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب خراب ہوتے ہیں, لیکن خراب بھی بہرحال ہوتے ہیں. جہاں چرس تقسیم ہو رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بچوں کو جانے نہیں دیتے, حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بہت نیک ہے, چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ برے ماحول سے بچاتے ہو. تو بھائی آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی, مگر آپ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچاتے ہو تاکہ یہ بگڑ نہ جائے, میری تربیت ضائع نہ ہو جائے. ابھی میرے منہ میں خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے جو میں جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کروں. تباہ کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کو. تو وہ بیچاری بچیاں شرم سے کنفیوز ہو رہی ہیں کہ یہ ہمارا لگتا کیا ہے سالہ جو آگے یہاں کھڑا ہو گیا کمبخت. تو بھائی اتنی دیر لگے گی, اس کو وہاں بھیج دو اور اس کو ادھر کر دو, اتنا سی بات ہے, مگر نہیں کریں گے فوراً یہ تقیانوس لوگ. تو بھائی لبرل بننا ہے, گورے کی طرح بنو, گورے کی طرح, منافقت چھوڑ دو, گورے کی طرح بنو, شادی کے نظام کو ختم کرو. پھر بلدیت میں ماں ڈال دو, باپ کو نکال دو بے فارم سے. گورے میں تو باپ نہیں ہوتا, نکال دیا بے فارم سے, انہوں نے ماں ڈالی ہے. انہوں نے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. گے میرج کو الاؤ کرو, گے میرج کو بالکل جیسے ان لوگوں کا نظام ہے نا, کیونکہ اگر نہیں کرتے تو بعد میں کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح فواد چودھری ہمیں لے کے جا رہے ہیں نا ان جیسے لوگ, تو کل فیوچر میں. اب دیکھو محترم نے ایک بیان دیا کہ 1980 میں اگر یونیورسٹی ہم بنا لیتے تو کہاں پہنچ جاتے, ہم نے مدرسے بنا دیے. او بھائی جان, مدرسے 1980 میں نہیں بنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بنے ہوئے, انہی کے شاگرد آج تک چلے آ رہے ہیں. 1980 میں مدرسے بنے, اور آپ نے تو وہ بھی نہیں بنایا, آپ تو بند کیے ہیں. یونیورسٹیوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا, اگر مدرسے نہ ہوتے تو مولوی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے. نہ تمہارے ہاں مذہبی لوگ, انگریز ابھی کم از کم سیدھا راستہ تو مولویوں سے سیکھتا ہے نا. جتنے انگریز مسلمان ہوتے ہیں مسائل تو علماء سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے پاس کمبختوں کچھ بھی نہیں ہے, تو چلو میں اسلام قبول کرتا ہوں, تو اسلام تو تمہارے پاس موجود ہے نا, وہ تو بتا دو گے مجھے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کے پاس انگریز آپ کے ڈاکٹر سے علاج تو کبھی کرائے گا نہیں, وہ اسلام بھی قبول نہ کرتا آپ کے ہاتھ پہ. بہت مشکل ہے سمجھانا میرے بھائی, کس کس سے لڑے, مصیبت ہے. وہ ایک شاعر کا شعر ہے, مصیبت میں ہے جہاں کس کس کو دیں دل, ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے. شاعر کا جو شعر ہے نا, ہزاروں تو دلبر ہیں اور ہم اکیلے, کس کس کو دیں جہاں. تو یہ شعر میں الٹا کر رہا ہوں, کس کس سے لڑے آدمی ہے بھائی, کس کس محاذ پہ علماء جنگ کریں. نظریاتی لحاظ سے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, عملی لحاظ سے بھی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے.
تو ہزاروں دشمن ہے بھائی, کس کس سے انسان لڑے. سوشل میڈیا پہ بیٹھو تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس سے لوگوں کی عکاسی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آخری بات بس یہی ہے کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو KPK کے حضرات سے میں خاص گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور بولو بھائی ہمیں یہ پرانا یہ جو تمہارا جو نیا نظام ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے بھی کوئی ایجوکیشن ہی تھا, اس کو ختم کرو, ہمیں نہیں چاہیے ایسے اسکول. اپنے بچوں کو اسکول سے نکالنا شروع کر دیں اور کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو ایسے اسکول بنائیں, بے شک وہ پرائیویٹ ہوں لیکن ایسے اسکول بنائیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہ ہو, اسلامی ماحول ہو, تاکہ لوگوں کو آلٹرنیٹ ملے. اب ظاہر ہے تعلیم سے تو نہیں روک سکتے نا بچے کو, بالکل ہی وہ معاشرے میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گا, تو ماں باپ نے بچوں کو اسکول تو بھیجنا ہے. تو ایسے آلٹرنیٹ اسکول ہونے چاہیے. ماں باپ کو بتاؤ بھائی یہاں نہیں تو ہم کہاں داخل کریں گے بچے کو, یہاں ایڈمیشن کرائیں گے. میں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرایا, بڑے ہونے دیا ان کو. میں نے کہا نہیں میں اس ماحول میں, کیونکہ یہاں قریب میں اسکول ہے, وہاں صبح صبح موسیقی سکھا رہے تھے, بچیوں کو اسکرٹ پہنایا جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی ہم اپنے بچوں کو پہلے انسان کا بچہ بنائیں گے, باقی کچھ اور بنائیں گے. تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے ایسے اسکول کھول لیے کہ جو ایک اچھا ماحول ہے, تو وہاں ہم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروایا. بھائی وہاں تعلیم بھی مل رہی ہے, ساتھ ساتھ تہذیب بھی سکھائی جا رہی ہے. تو انسان کا بچہ پہلے بنانا ہے اور پھر وہ اچھا ڈاکٹر بھی بنے گا, اچھا انجینئر بھی بنے گا, اور باقی چیزیں بھی. اچھی انسان نہیں بنایا وہ یہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.